नमस्ते दर्शक बंधु मोर ब्लॉग को आज आपण मन स्वागत। अपन तो जानी थे किसी दिन ब्लॉग आसपनी ये भी सुट होकर रही दी दिन तलर माने एडिटिंग करके दे पार नी। तो आज देखु आमर मोर जन देढ़शुर 2 वर्ष तले डेथ हो जाता। आज तंकर श्राद्ध वार्षिकी। तो ये आम सब आमर जेहेतु साई तो निज घर कहले भी चले। तो आम आसलु ये भोजी होबे भी आम खाइबू ये जाऊँगी आम बड़ पुओ। तो एमती खाऊलु जेहेतु से दिनटा तो दुख जे भांगी पड़ी किंतु एबे टिके 2 वर्ष हो गला। आज से दिन को मन पकेले भी दुख लगे से दिनटा केमती थिला किंतु आ तो से समय नहीं जहाँ भी आमको आगू को बढ़ा को हम से चलती। ये होती आम नातुणी देख मु बुढ़ी माँ हो गली ये मो नातुणी ये आम झी झी डीएवी स्कूल रे टीचरशिप करती केन्द्रापड़ा रे। तो ये मो नातुणी पूरा माने कांग्रेस चिन्ह को सब एमती देखी रखी। यार तो परिचय दबा दरकार नहीं। ये आम दीदी एमती सब चलती इठू देखिकिना आज जा आम कलपड़े बाली यात्रा होची आमे से बुलवा को भी जीवा से एठू खाई पी कम सारी देकिना से बाहर किना जीवा। ये सब पछरे बसते मुझे दौले खावाई से आम दीदी बस। तो आम चलू बाली यात्रा देखा देखो सांग मैंने बाली यात्रा जाऊँ एंट्री करूँ सार पूरा आगे आगे चलते आम पछे पछे चलीचु कहीं हजिजु जब बाट भूलीजु ना भूलभाल हो। तो से सार पूरा माने पद को अनुसरण करी चली हस लगुच। सार भी सेपटे हसुँच चिड़ौली हसुँच आए कैमेरा को बहुत लाज करती से कैमेरा फ्रेंडली नुह से वीडियो आसती केबे। तो एबे चलू देखो सांग मैंने गेट केते सुंदर हो बहुत ही बढ़िया लगुच। तो देखु जहाँ जमती टे शूटिंग करी आज भी लास्ट है मुझे जाऊ ही नी इच्छा नाला शीतर किए जीव किंतु कहले चल जीवु वीडियो करके आणबू से बाहर किना आसिलु। मो बड़ पुओ भी आसी मामू घर अष्टमी लगी। तो लेकिना जाइलु बुलिकिना आसिलु खाली एमती जाइकिना बुलिकिना मु किणा किणी किसी करवा चक्कर केबे भी न था। जीवी तो आग कौन खाइबी भल जिनस हो भल जिनस चाउमिन खाइबी यही सब जिनस मो चाउमिन टा पूरा प्रिय केवल मो चाउमिन खाए जोठिकी भी जाए। तो जाइलु जे ये भिड़ प्रबल एते भिड़ जे माने किसी माने को दुकान पाखे ठिया हब कोई जगह नहीं। तापर गलु खाइबा लगी खाइबा को गलु जे एमिती खाइबा छाड़ एते बाजे चाउमिन कर राग पाटी रे पूरे होनी रागरे मो पिला किसी खाई पारे मत एत मन दुख लगे कौन करूँ पिला जाई खाली आइसक्रीम खाइले गुपचुप बरम टे भल लगे पिला खाइले। देखो आम फास्ट जाइए माँ लक्ष्मी चाट को ये जाइलु आंकर प्रिपेयर बढ़िया सबू कि एते भिड़ तो बहुत बहुत भिड़ भितर भी माने बहुत बाजे कर देते एते राग तुम टोटल पार्टी रे पूरे पारनी। आम ए जाइकिन देखी जगह खोजिकिना आसी माने सब आड़े देखी सारू। तापर आसिलु यही माँ लक्ष्मी चाट को ये चाट दुकान को जाइलु जाइकिना आग जगह खोजिलु कहीं बसवाई भी जगह ना एत लोक भिड़ बसवाई कौटी जगह नाला। तो जाइकिना देखिलु देखिकिना आसिलु वर्तमान देखु देखिलु आग जगह ये जाइकिना आग जगह ठीक कर पड़े मु पछरे जाऊँगी। तो ये जाइकिना पिला को बसैले आमे मो बड़ झील मो 2 पुओ जाइलु
ବାକି ମୋ ଝିଅ ମାନେ ଯେଉଁ ଦିଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ମୋର 2 ପୁଅ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ତ ଏମାନେ ଏବେ ସିଟ୍ ପାଇଲେ, ମୋ ପାଇଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାଇକିନା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିଲେ ଯାଇକିନା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ। ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ଏ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ରୁହେ, ହାଇ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମାମା, ମୁଁ ନ ପଚାରୁଛି ନା କ'ଣ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ଚାଉମିନ ଖାଇବି, ମୋ 2 ପୁଅ କହିଲେ ଆମେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଇବୁ। ଏମିତି ରାଗ ହେଇଥିଲା, ଆମ 2 ପୁଅଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କିଛି ବି ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁନି। ଆସିଲୁ, ଆସି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ କାମରେ ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖିବେ ଏଇନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣେ ଚାଉମିନ ତିଆରି କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିକିନା ଆସିଲି, ଆଉ ଖାଇପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ନନଭେଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ରବିବାରେ ଆମିଷ ଖାଏନି। ଦେଖିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲି, କେବଳ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ 2ଟା ଖାଇକିନା ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବାଟରେ ଆସେ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀ ପଡ଼ିଛି, 150 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢ଼ୀ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ସେ 2 ମାଉସୀ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବସିକିରି କେବଳ ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅଲଗା ଯିଏ ଶାଢ଼ୀ ଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ନେବୁ, ଆମେ ସେଇଟା ନେବୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ହିଁ ଶାଢ଼ୀ ନେଉନାହାନ୍ତି। 2 ଜଣ ଯାକ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଶାଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଯିବି କ'ଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ହେଲା। ଏମିତି ଦେଖି କିଛି କିଣି ପାରିଲୁନି, କେବଳ ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳନା କିଣିଲୁ। ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳନା ଥିଲା, ମୋ ଝିଅର 2ଟା କଣ୍ଢେଇ କିଣା ହେଲା, ଆଉ ମୋ ସାନ ପୁଅର କିଣା ହେଲା କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ କିଣା ହେଲା। ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର କ'ଣ ଗୋଟେ ଖେଳନା ତା ବାବା କିଣିଲେ। ଏତିକି ଖେଳନା କିଣିଲୁ। ଏବେ ଚାଲୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ, ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ୟାରି ଭିତରେ ବି ମୋ 2 ଥର ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପାଟି କହିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରନି, ଭିଡ଼ ଜୋର ହେଲାଣି, ପଳେଇ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଏଇଥିରେ ତ 9:30 ବାଜିଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇନେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଯାଇକିନା ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କଳପଡ଼ାର ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆପଣମାନେ ତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବାଲିଯାତ୍ରା ଜାଣିଥିବେ, କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଳପଡ଼ା ବାଲିଯାତ୍ରା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖର ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଯିଏ ବି ଆଖପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗ ବର୍ଷକୁ ନିହାତି ଆସିକିନା ଦେଖିବେ। ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯାଇଥିଲି, ତ ଆଗ ବର୍ଷକୁ ନିହାତି ଆସିକିନା ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅର ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ କିଣା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ସାନ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା, ତା ପାଇଁ କିଣା ହେଉଛି। ମୋ ଝିଅର ବି ଏଇଠି କିଣା ହେଲା। ଏଇଠୁ କିଣି ସାରିକିନା ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ।